Bonjour. Voilà, nous avons une nouvelle leçon en fait sur la conjugaison, les verbes de troisième groupe. J'ai appelé cette leçon le GPS de la conjugaison, c'est-à-dire طريقة مبتكرة من طرفي باش تحفظوا بها بسهولة تامة. Donc c'est les verbes de troisième groupe. On va prendre comme exemple dans cette séance-là la famille venir. C'est un verbe de troisième groupe par excellence. Hadidou des photos, vous allez vous demander mais qu'est-ce que c'est que ces photos? Ce sont en fait des photos de grands explorateurs arabes et européens. Nous avons par exemple le Vasco de Gama, nous avons Ibn Battuta et nous avons Marco Polo. Qu'est-ce qu'ils faisaient pour ne pas se perdre dans la nature؟ كيفاش كانوا يخدموا باش ما يضيعوش في الطبيعة في لي باتو تاعهم هما يعملوا في الاستكشافات؟ كانوا يستعملوا لا بوسول البوصلة ويستعملوا لا كارتيوغرافيك الخريطة. دونك كانت عندهم طريقة معتمدة. إذا أنتم تاني اليوم باش تصرف ما لازمش تروح عبثا تحفظ 1000 و2000 فعل، مستحيل يبقاو في راسك. سي با فاسيل دو باركوريزي des dizaines et des dizaines et des dizaines voire des milliers de verbes. Il faut avoir une méthodologie, c'est-à-dire une méthode منهجية الحفظ. نحفظ 10 أفعال ونطبقهم على 100 فعل. D'accord mes chéris, on passe à la diaporama suivante. Et donc ici nous avons, avant de commencer, on va prendre les cousins de venir. C'est-à-dire les cousins de venir, يعني la famille اللي يتكونوا منها la famille venir. وقبل هذا شوفوا واش حطيت لكم une remarque. Il faut retenir que tous ces verbes اللي احنا نعطيهم لكم دوك se conjuguent de la même manière que le verbe venir. يتصرفوا بنفس الطريقة كي venir dans tous les temps et modes في كل الأزمنة. Et donc il serait judicieux إذا من الذكي de votre part d'apprendre un seul verbe et de s'en servir comme GPS pour conjuguer le reste. إذا من الأحسن والضروري والذكاء إنك تحفظيها بطريقتك أنت. وكما يعني نحفظ فينير ونطبقوا على 100 ولا 50 ولا 40 فعل. داكور. أعطيتكم كيلكو موديل دي كوزان عائلات ولاد عم ولاد خال ولو فيرب venir. عندنا revenir, devenir, parvenir, advenir, subvenir, provenir, intervenir, se souvenir. Regardez ce que j'ai mis en couleur en fait, en jaune, en vert, en mauve. C'est la base, le radical. À chaque fois تلقاو شي تلقاو le verbe venir وزدنا في البريفيكس à chaque fois ولا دو ولا باغ ويوليو عندنا أفعال أخرى. إذا حفظتي فينير تقدر تصرف هذه المجموعة في كل الأزمنة بطريقة سهلة. أستيس مليحة، تبعوني. Et là, on va essayer avec le mode subjonctif. لأنكم تخافوا كامل من le mode subjonctif. الناس كنت تقول اوه صعيب. أنا بديت لكم بالمود سبجونكتيف في التروازيام جروب. لازم تعرفوا في هذا le mode justement واش عندنا un verbe de troisième groupe اللي عنده deux bases. ما معنى deux bases؟ عندما نجيو نصرفوه يختلف مرتين في تصريفه. عندنا الأولى vient avec de la double consonne مع je مع tu مع il avec s و elle avec s. تحفظوه كيما هكا. وعندكم مع nouveau toujours la différence en fait le changement التغيير يكون في nouveau دائما 99%. لهنا تولي van avec un seul n. نبداو قبل ما نكملوا لا conjugaison حنذكروا مع بعضنا les terminaisons du subjonctif. عندنا e, es, e, iones, iez, ent وهكذا تكون حفظتي le subjonctif. نجي لهنايا alors واش عطاتنا notre professeur super maîtresse اللي هي تحبكم وتحبكم تحفظوا بذكاء. واش عطاتكم لي راديكو. دونك تهز انت واش حفظتي تروح تحط فيان افيك دوبل كونسون مع جو مع تو مع il avec s و elle avec s. صحيحه سهله. ونجي نحط فان مع نو و فو. بعديك نروح نحط لي تيرمينيزون دو سبجونكتيف اللي حطوكم الاصفر او اس او يونس اي او زد او ان تي. واش قولكم هانا صرفنا ساي لو فيرب فينير. درك راح نعملوا ان بتي تيست نشوفكم اذا كان قادرين تحفظوا هذه وتروحوا عند ماما ولا بابا وتقولوا له فوالا احكي لنا حفيدتنا. Si vous prenez
ce verbe-là au sérieux, vous pouvez réussir votre exercice, l'exercice qui va venir. Alors, commençons l'application. أعطيتكم devenir, subvenir, se souvenir, intervenir, provenir. Prenez un stylo, prenez une feuille, et commencez à conjuguer. Donc, que je, madame, je, ma, tu, ma, i, ma, nous. En fait, j'ai varié les pronoms personnels. Comme ça, vous allez voir si vous avez carrément parcurisé, appris de façon magnifique et légible votre conjugaison du verbe venir. Maintenant, je passe à la correction. Alors, que je devienne, que tu subviennes, qui se souvienne, que nous intervenions, que vous proveniez. Regardez, ça se conjugue comme venir dans tous les pronoms. Qu'est-ce que j'ai fait? لونت بالأصفر le radical اللي يذكركم le verbe venir باش ما تخافوش كي يجيكم فاعل كيما هذا. تيان نعرفوه حفظنا venir نقدروا نصرفوه. هاني لولت لكم لا بارتي اللي ما تتبدلش. اللي بالروج c'est la partie stable aussi du subjonctif اللي هي les pronoms اللي هما les terminaisons. واللي barrيتهم je les ai barrés avec la barre verte. C'est quoi? Ce sont les préfixes. معنى الحروف التي انضافت على الفعل حتى يصبح venir فعل آخر. مثلا venir كي زدنا له de ولا le verbe devenir تحول. Subvienne هو le verbe venir زدنا له sub. Se souvienne هو le verbe venir زدنا له sous معناها أتذكر. Intervenir هو le verbe تدخل في الأمر هو le verbe venir زدنا له inter. Provenir يعني مصدر أتى من نبع من هو le verbe venir زدنا له pro. Vous avez vu mes enfants, quand on apprend un seul verbe راح نعلمكم منه ورايح كل سمانة نعطيكم فعل واحد تحفظوه وتطبقوا عليه 20-30 فعل. يفوت الصيف إن شاء الله quand l'été sera terminé vous aurez peut-être 100 verbes dans votre mémoire. Ce sera des acquis pour l'année scolaire 2023-2024. Alors, je vous dis bonne chance pour le reste. Ainsi, je vous demande bien sûr de vous abonner à ma chaîne pour recevoir les dernières vidéos éducatives. Et n'oubliez pas que c'est Super Maîtresse qui vous aide dans tous les cas.